तृतीय श्रेणी कुनि कुनि पिलामाने आज आम भिडियो तुम 2025 हवाक जाऊथिबा वृत्ति परीक्षा मानसिक दक्षतार किछि प्रश्न आम भिडियो आलोचना करिबा जहाँ तुम वृत्ति परीक्षा बहुत हेल्पफुल रहिबो। तो पिला माने ता पूर्व तुमने जदि ये चैनल नुआ अच्छो ताहले जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दियो ता सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियो। तो पिला माने जहाँ फल जेते बेले भी मु एही भली वीडियो अपलोड करिवि संगे संगे तमनक पाखक नोटिफिकेशन चल जिवो आउ तमने घरे बसी एही भली वीडियो पाई परिबो। तो पिला माने आमे आउ समय नष्ट न करी देखिबा एबे मानसिक दक्षतार प्रथम प्रश्न तमनक पई कोन अछि। तो देखिबा पिला माने एक नंबर प्रश्न कोन अछि। एठी पिला माने देखिबा प्रथम प्रश्न कोन अछि पिला माने एठी देछि उदाहरण। तो एठी लेखा जाइछि बाघ शिमिଳିपाଳ हाथी कोन हो पिला माने हाथी निहाती भाबरे पिला माने एठी चंदका ही हबो एठी ताहले ख लेखा जाइछि। ऑप्शन कोन अछि देखिबा एठी ऑप्शन अछि चिलिका चंदका टिकरपड़ा उषाकोठी। तो पिला माने निहाती भाबरे एठी चंदका ही हबो। तो जेहेतु चंदका ख ऑप्शन अछि ताहले एठी खाली ख ही लेखा जाइछि हैला। तो पिला माने एठी जदि प्रश्न देइथांता हाथी चंदका हेले बाघ डैश ताहले बाघ तो माने कोन लिखिथांतो शिमिଳିपाଳ ही लिखिथांतो हैला। मन रखिबो पिला माने एठी तो मानक पई गोटे उदाहरण देइ दैछि तो माने सेही भली प्रश्नर उत्तर देबो। एक नंबर प्रश्न देखिबा पिला माने एठी C3 देइछि के कोन हबो। तो पिला माने C जदि 3 हुए के कोन हबो ताहले पिला माने ABCD रु आमे आरंभ करिकि के पर्यंत लिखिबा। एठी C3 काहे कि लिखिला A B C D E F G H I J K ताहले पिला माने तो देखिबा पिला माने एठी A B C C ताहले तृतीय स्थान रे पिला माने अछि सेथि पई C3 देछि। ताहले के को स्थान रे अछि ताहले देखिबा ताहले पिला माने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ताहले के 11 स्थान रे ही अछि। ताहले के कोन हबो 11 ही हबो। ताहले ऑप्शन देछि 5 7 11 9 ताहले निहाती भाबरे ग ही हबो हला। एठी लिखिबो कोन ग हला ताहले एठी कोन हबो 11 ही हबो। सी जदि 3 हुए तृतीय स्थान रे जदि 3 रहिछि ताहले के स्थान रे रहिछि ना 11 स्थान रे बा 11 स्थान रे रहिछि हला। ताहले 2 नंबर प्रश्न देखिबा एबे 2 नंबर प्रश्न ओडिसा होछि ओडिया। तो पिला माने ओडिसा रो लोक माने ओडिया भाषा कहितांती तो माने भलो भाबरे जानिछो। तामिलनाडु रो लोक माने केउ भाषा कहितांती तो पिला माने तामिलनाडु रो लोक माने आमे पूर्वरो पढितिले कन्नड़ भाषा ही कहितांती। ऑप्शन अछि बंगला कन्नड़ हिंदी तेलुगु ताहले कन्नड़ ही हबो। ताहले ऑप्शन ख हे जिवो सठिक उत्तर। तमे ब्रैकेट रे लिखि देबो कोन ख हला। ताहले 3 नंबर प्रश्न देखिबा पिला माने बग होची चूर्ण ताहले बगर चूर्ण सहित संपर्क अछि। तो पिला माने तमने भाबुथबो जे बगर चूर्ण सहित काहे कि संपर्क अछि। चूर्ण देखिबा को किपरि धळा बग मध्य देखिबा को धळा होइथाय। ताहले आकाश सहित कहार संपर्क अछि देखिबा एठी ऑप्शन कोन देइछि ऑप्शन अछि समुद्र बाली माटी पत्थर। ताहले पिला माने आकाश सहित कहार कोन संपर्क अछि कहार ताहले पिला माने संपर्क अछि कहि परिबो त माने आकाश सहित एठी कहार संपर्क अछि भलो भाबरे लक्ष्य करो। तो पिला माने बाली तो कदा भी हबनी पत्थर तो कदा भी हबनी माटी तो कदा भी हबनी ताहले आकाश सहित समुद्र रो संपर्क निहाती भाबरे अछि हला। ताहले तमने एठी क ऑप्शन लिखि परिबो बा क लिखि परिबो हला। ताहले क होई जिवो सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न देखिबा तो पिला माने 4 नंबर प्रश्न देछि 12 को आमे द्वादश कहिबा हला। ताहले 16 को आमे केमति लिखिबा तो कहि परिबो भलो भाबरे तो 19 को 19 एई भली लिखि थाउ ना नाही। ताहले 16 को पिला माने कोन लिखिबा भलो भाबरे मने पको आमे माने गणित रे ही करिथिले। तो पिला माने तो माने गणित बही रे तमनको तृतीय श्रेणी रे जो गणित बही अछि तो माने भलो भाबरे गोटे विषय पढिथिबो स्थान जानिबा हला। सेठी तो माने पढिथिबो जे 10 को कोन दशम 11 को एकादश 12 को द्वादश 13 को त्रयोदश चतुर्थ को ना 14 को सरी पिला माने 14 को चतुर्दश हला 15 को पंचदश 16 को षोडश 17 को सप्तदश 18 को कोन अष्टदश 19 को 19 20 को 20 तो एई भली पढिथिलो ना नाही। ताहले तमाने एठी सहजरे कहि परिबो जे 16 को तमाने कोन कहिबो। तो पिला माने ऑप्शन एठी तमानक पई अछि षोडश
ଷୋଡ଼ଶ ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଖାଲି ମୁଦ୍ରାଂଶ ଆଉ ତାଲବେଶର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଷୋଡ଼ଶ, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଷୋଡ଼ଶ ହିଁ ହବ। ଅପସନ୍ ଖ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଏଠି ମୁଦ୍ରାଂଶ ହିଁ ହବ, ତାଲବେଶ କଦାପି ହବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଖ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ଏଇଭଳି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ତମମାନେ ଜମା ବି ତରତର ହବ ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ହେଲା, ମନେ ପକାଇବ ପଢିଥିବା ପାଠକୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ତମମାନେ ଗଣିତରେ ପଢିଥିଲ, ସ୍ଥାନ ଜାଣିବା ଏସବୁ ପଢିଥିଲ ନା ନାଇଁ? ତ ଟ୍ରେନ ଗାଡି ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେଇଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ବସିକି ଯାଉଥିଲେ, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, କୃପା ସିନ୍ଧୁ ହିନ୍ଦୁ କରିମ୍। ତ ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ପୁଣି ସେମାନେ ହସିଲେ। ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ପଢିଥିଲ ଏଇ ବିଷୟଟି ଯୋଉ ତମମାନଙ୍କର ଥିଲା ହେଲା, କୃପା ସିନ୍ଧୁ ହିନ୍ଦୁ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ହିନ୍ଦୁରୁ ଥିଲା ହେଲା। ସେ କୁକୁର କାଳିଆ ଥିଲା, ତାର କୁକୁରର ନାଁ ଥିଲା କଣ? କାଳିଆ। କରିମ୍ ପିଲାମାନେ କଣ ଥିଲା? କଣ? କରିମ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ହିନ୍ଦୁ ହିଁ ଥିଲା ହେଲା। ତାହେଲେ ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି କରିମ୍ ପିଲାମାନେ କଣ ରଖିଥିଲା? କୁକୁଡ଼ା ହିଁ ରଖିଥିଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଇଛି ଯେ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ କରିମ୍ କଣ? ତ ନିହାତି ଭାବରେ ତମମାନେ ପଢିଥିଲ, ଅପସନ ଅଛି ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ଜୈନ, ବୌଦ୍ଧ। ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ହିନ୍ଦୁ ହିଁ ଥିଲା। ତ ସରି ପିଲାମାନେ, କୃପା ସିନ୍ଧୁ ହିନ୍ଦୁ ହେଲେ କରିମ୍ ହଉଛି କଣ? ମୁସଲିମ ହେଲା ବା ମୁସଲମାନ ଥିଲା ହେଲା। ଅପସନ ଖ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଏଇଠି ତାହେଲେ ଖ ଲେଖିଦବ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଲଫାଫା 5 ଟଙ୍କା। ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ ଦାମ କେତେ? ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଲଫାଫାର ଦାମ ଯଦି 5 ଟଙ୍କା ହୁଏ, ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡର ଦାମ କେତେ? ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଜଣା ଜଣା ବହିରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ହେଲା। ତାହେଲେ ଅପସନ ଅଛି 1 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା, 25 ପଇସା, 2 ଟଙ୍କା। ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡର ଦାମ ହେଉଛି 50 ପଇସା। ଅପସନ ଖ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତ ମାନେ ଏଇ ବ୍ରାକେଟରେ ଖ ହିଁ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ତ ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ପତ୍ରର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ପଢିଥିଲ? ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ପତ୍ରର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ଯଦି ଏଠି ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ ବଦଳରେ ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ପତ୍ର ଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ 2 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ହେଲା। ମନେ ରଖିବ 2 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା କାହାର ମୂଲ୍ୟ? ନା ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ପତ୍ରର ମୂଲ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଥାନା ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର ହେଉଛି 100। ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରର ଫୋନ ନମ୍ବର କେତେ? ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ତମେ ଜାଣିଛ ଯେ 108 କହିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ବୁଝାଉଛି, ଥାନା ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର କହିଲେ 100କୁ ବୁଝାଉଛି। ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରର ଫୋନ ନମ୍ବର କେତେ? 101 ତମମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ। ଅପସନ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି 101, 102, 104, 108। ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଅପସନ କ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଏଠି ହବ 101। ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରର ଫୋନ ନମ୍ବର ହେଉଛି 101। ଥାନା ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର ହେଉଛି 100 ହେଲା। ତାହେଲେ 108 ହେଉଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନମ୍ବର। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ତମମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ସହର କାଉନସିଲର। ତ ପିଲାମାନେ ସହର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କାଉନସିଲର ହିଁ କାମ କରିଥାଏ। ନଗରର କଣ ହେବ? ତାହେଲେ ନଗରର ପିଲାମାନେ କଣ ହେବ? ଅପସନ ଅଛି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, କାଉନସିଲର, କର୍ପୋରେଟର, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। କର୍ପୋରେଟର ହବ ପିଲାମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ। ଏଠି ଲେଖିଦବ କଣ? ଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ତ ଗ ନମ୍ବର ପାଖରେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଠିକ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଦଉଛି, ତମମାନେ ସେଠି ଗ ଲେଖିଦବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି, ପଦ୍ମିନୀ ରାଉତ। ତ ପିଲାମାନେ ପଦ୍ମିନୀ ରାଉତ ଜଣେ କଣ? ଚେସ୍ ଖେଳାଳି ହେଲା। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଚେସ୍ ଖେଳାଳି। କଳ୍ପନା ଚାୱଲା ସେ କଣ ଥିଲେ? ଜଣେ ମହାକାଶଚାରୀ ଥିଲେ ହେଲା। କଳ୍ପନା ଚାୱାରୀ ମହାକାଶଚାରୀ ଥିଲେ। ଅପସନ ଅଛି କଣ? ବୈଜ୍ଞାନିକ, ନାରୀ କବି, ମହାକାଶଚାରୀ, ଦୌଡ଼ାଳି ହେଲା। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଏଠି କଳ୍ପନା ଚାୱାରୀ ଜଣେ ମହାକାଶଚାରୀ ଯେହେତୁ ଥିଲେ, ଏଠି ବୈଜ୍ଞାନିକ ତ ହବନି, ନାରୀ କବି ତ ହବନି, ମହାକାଶଚାରୀ ସଠିକ ଉତ୍ତର, ଦୌଡ଼ାଳି ବି ହବନି। ତାହେଲେ ଗ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଏଠି ଲେଖିଦବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା, 2 ଗୁରୁବାର 10 ତାରିଖ। 3 ଗୁରୁବାର ତାହେଲେ କେତେ ତାରିଖ ପଡିବ? ଏଠି 2 ଗୁରୁବାର ଯଦି 10 ତାରିଖ ହୁଏ, 3 ଶୁକ୍ରବାର ତାହେଲେ କେତେ ତାରିଖ ପଡିବ? ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ 18 ତାରିଖ ହିଁ ପଡିବ। ଅପସନ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ଅପସନ ଦେଇଛି 15 ତାରିଖ, 18 ତାରିଖ, 19 ତାରିଖ, 20 ତାରିଖ। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଠି ଖ ଅପସନରେ ଠିକ ହବ। ତାହେଲେ ଏଠି ତମମାନେ ଖ ହିଁ ଲେଖିଦବ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ, ତ ପିଲାମାନେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହାକାଶଚାରୀ କିଏ? ତ ମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହାକାଶଚାରୀ ହେଉଛି କିଏ? ରାକେଶ ଶର୍ମା ହେଲା। ରାକେଶ ଶର୍ମା। ତ ମହିଳା କଥା ପିଲାମାନେ ପଚାରିଲେ ତ ମାନେ ମନେ ରଖିବ କଳ୍ପନା ଚାୱଲା ହେଲା। ତାହେଲେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହାକାଶଚାରୀ କିଏ ଥିଲେ? ନା ରାକେଶ ଶର୍ମା ଥିଲେ ନା। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିପାରେ।
तो देखिबा पिला माने परवर्ती प्रश्न कोन अछि परवर्ती प्रश्न पिला माने किए निजे चल प्रचल करि पारे नाही तो पिला माने किए निजे चल प्रचल करि पारे नाही ऑप्शन अछि कार मूसा पिंपुड़ी बिले निहाती भाव पिला माने मूसा पिंपुड़ी बिले एमाने होउछंती कोन कोन सजीव आंकर होउछि कोन जीवन अछि एमाने होउछि सजीव निजे समाने चल प्रचल करि पारंती कार होउछि निर्जीव निहाती भाव से ताको मनुष्य माने ही चलाई थांती हला ताले किए निज चल प्रचल करि पारे नाही निहाती भाव कार ही हबो ताले एठी लिखि देबो कोन क ऑप्शन क हे जिवो सठिक उत्तर तो परवर्ती प्रश्न देखिबा पिला माने 12 नंबर प्रश्न देछि कोन 12 नंबर प्रश्न पिला माने देछि देह को चादर भली किए घोड़ाई रखिछि तो पिला माने आम देह को जो देह उपरे चादर भली किए घोड़ाई रखिछि निहाती भाबरे कोन हबो ना चर्म ही हबो ऑप्शन अछि चर्म केश लोम रक्त निहाती भाबरे एठी चर्म ही हबो ऑप्शन क हे जिवो सठिक उत्तर एठी लिखि देबो कोन क परवर्ती प्रश्न पिला माने परवर्ती प्रश्न महाप्रभु जगन्नाथଙ୍କ रथर नाम कोन निहाती भाबरे पिला माने सुंदर प्रश्नटी अछि ऑप्शन अछि देवदळन रुकुणा नंदीघोष तालध्वज निहाती भाबरे पिला माने नंदीघोष तो माने जानिथिबो महाप्रभु जगन्नाथଙ୍କ रथर नाम होछि नंदीघोष ताहले ग तो पिला माने तमानक मनरे प्रश्न आसुथबो जदी एठी प्रश्न आसे जे महाप्रभु बलभद्रଙ୍କ रथर नाम कोन निहाती भाबरे तमाने तालध्वज ही लिखिबो हला बलभद्र क महाप्रभु बलभद्रଙ୍କ रथଙ୍କ नाम होछि कोन तालध्वज देवदळन पिला माने सुभद्राଙ୍କ मा सुभद्रा ग रथर नाम होछि कोन देवदळन हला मन रखिबो पिला माने बहुत इंपोर्टेंट अछि एथुरु ही तमनकर प्रश्न आसीबो परवर्ती प्रश्न देखिबा पिला माने कोन देछि तो से पिला माने सेही परि आउ किछि प्रश्न हमें देखि दबा मानसिक दक्षतार केउटा अलगा ता चारिपटे मुंडरा टाण तो निहाती भाव पिला माने तमाने देखि पारुथबो एठी मानसिक दक्षतार ही किछि प्रश्न अछि तो 1 नंबर देखिबा पिला माने केउटा अलगा ता चारिपटे मुंडरा टाण निहाती भाव पिला माने एही प्रश्न आसीबो तमानक पई एठी करे अछि पिला माने साइकिल कार घंटा कुकुड़ा तो पिला माने साइकिल कार घंटा एगुडा को सब कोन निर्जीव एमानकर जीवन नाही हला सजीव पिला माने के ना कुकुड़ा होछि गोटे सजीव हला ताहले निहाती भाबरे कुकुड़ा ही भिन्न हबो हला ताहले से प्रश्न कहिछि केउटा अलगा ता चारिपटे मुंडरा टाण निहाती भाबरे कुकुड़ा चारिपटे त माने मुंडरा बुलै दबो परवर्ती पिला माने प्रश्न खरे देछि हाथी हरिण बाघ ठेकुआ तो हाथी हरिण ठेकुआ बाघ तो पिला माने बाघ गोटे मांसाशी प्राणी हाथी हरिण ठेकुआ ए माने मांस भोजन करंती नाही से माने होचंती तृणभोजी प्राणी निहाती भाबरे एठी बाघ ही अलगा हबो बाघ चारिपटे तो माने मुंडरा बुलै नबो परवर्ती प्रश्न देछि मुदी दा कानफुल काठ तो पिला माने केउटा अलगा हबो मुदी गोटे पिला माने जिंछ ना दा भी गोटे जिंछ कानफुल गोटे जिंछ किंतु काठ पिला माने खाली काठ देछि काठ होछि भिन्न हबो एठी तो माने मुंडरा बुलै नबो काठ चारिपटे एठी देछि क अ आ हर्षे तो अ आ हर्षे पिला माने अ आ पर हर्षे निहाती भाबरे एठी देछि तापर क देछि क निहाती भाबरे पिला माने भिन्न हबो क चारिपटे तो माने मुंडरा बुलै नबो एठी देछि 2 3 5 7 तो पिला माने 3 5 7 ए तीनोटी कोन अजुग्म संख्या 2 गोटे जुग्म संख्या जेहेतु 2 चारिपटे तो माने मुंडरा बुलै नबो काहे कि ना तीनोटी अजुग्म संख्या मझिरे गोटे जुग्म संख्या अछि हला तो पिला माने परवर्ती प्रश्न देखिबा एठी कोन देछि परवर्ती प्रश्न पिला माने सपुरी कमला लेंबू गोलाप सपुरी कमला लेंबू ये सब फलर नाम गोलाप गोटे फूलर नाम निहाती भाबरे एठी गोलाप ही भिन्न हबो तो एई भली पिला माने प्रश्न देथिबो त माने भाबी चिंती मुंडरा बुलेबो हला जम्मा भी अन्य मनस्क हेबो नाही हला धीरे धीरे त माने भाबी चिंती के एई भली सब प्रश्नर उत्तर देबो मास ऋतु वर्ष सप्ताह तो पिला माने एठी वर्ष हला तापरे मास सप्ताह ऋतु निहाती भाबरे एठी 6 टी ऋतु ही जाउछि निहाती भाबरे ऋतु ही हो तो पिला माने वर्षक पिला माने 12 मास हला वर्ष पिला माने वर्षक 365 दिन मास होछि 12 मास सप्ताह होछि 7 दिन ऋतु होछि हमर 6 टी निहाती भाबरे 6 सान ही जाउछि हला ऋतु को हमें अलगा करि नेबा ज पिला माने देखिबा एठी कोन देछि सांग मा भाई भौणी तो पिला माने
ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ ଥର ପ୍ରଥମେ ମା ହେଲେ ହେଲା, ତାପରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଲା, ମା ଠାରୁ ହିଁ କ'ଣ ଜନ୍ମ ନେଲେ ହେଲା, ସାଙ୍ଗ ହେଉଛି ଭିନ୍ନ ହେଇଯିବ ହେଲା, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଘରୁ ହିଁ ବାସ କରନ୍ତି ହେଲା, ସାଙ୍ଗ ଭିନ୍ନ ହେଇଯିବ ଯେହେତୁ ତମାନେ ଏଇଠି ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡୁଳା ବୁଲେଇ ନେବ, ଏଇଠି ମା ପାଖରେ କଦାପି ମୁଣ୍ଡୁଳା ବୁଲେଇବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ପହଁରିବା, ଚଢ଼ିବା, ଶୁଣିବା, ଦୌଡ଼ିବା। ପହଁରିବା, ଚଢ଼ିବା, ଶୁଣିବା, ଦୌଡ଼ିବା। ତ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ଅଲଗା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? ଚଢ଼ିବା, ଶୁଣିବା, ଦୌଡ଼ିବା, ପହଁରିବା। ନିହାତି ଭାବରେ ତମାନେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ତମାନେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇଯାଉଥିବ ଯେ କୋଉଟା ଭିନ୍ନ ହବ। କହିଲେ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ଭିନ୍ନ ହବ? ନିହାତି ଭାବରେ ତମାନେ କହିପାରିବ ତମାନେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଶୁଣିବାଟା ଭିନ୍ନ ହେଇଯିବ, କାହିଁକି ନା ଗୋଡ଼ରେ ଆମେ ଦୌଡ଼ିଥାଉ, ଚଢ଼ିଥାଉ, ପହଁରିଥାଉ ମଧ୍ୟ ଗୋଡ଼କୁ ହଲାଇକି। ଶୁଣିବାଟା ପିଲାମାନେ ଆମେ କାନରେ ହିଁ କରିଥାଉ, ଏଇଭଳି ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ନହେଲେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇଯିବ, ଜାଣି ଜାଣି ଭୁଲ କରିଦେବ। ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଶୁଣିବାଟା ହିଁ ଭୁଲ ହବ ହେଲା। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି ଟେଲିଭିଜନ, ଟେଲିଫୋନ, ମୋବାଇଲ, ଏକ୍ସରେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଠି ଟେଲିଭିଜନ, ଟେଲିଫୋନ, ଏଠି ମୋବାଇଲ, ଏକ୍ସରେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଠି ମୋବାଇଲ, ଏକ୍ସରେ ହିଁ ଭିନ୍ନ ହବ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିଦେବା। ଦେଇଛି ଅଲଗା ଶବ୍ଦଟି ବାଛ। ଅଲଗା ଶବ୍ଦଟି କୋଉଠି ଏଠି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ? ଏଠି ଦେଇଛି ପାଚିଲା କଦଳୀ, ପାଚିଲା କୁନ୍ଦୁରି, ପାଚିଲା ଆମ୍ବ, ପଣସ ଖୋସା। ତ ପିଲାମାନେ ପାଚିଲା କଦଳୀ, ପାଚିଲା ଆମ୍ବ, ପାଚିଲା ପଣସ ବା ପଣସ ଖୋସା ଏସବୁ ଫଳର ନାମ। ପାଚିଲା କୁନ୍ଦୁରି ହେଉଛି ଗୋଟେ ପନିପରିବାର ନାମ ହେଲା, ତାହେଲେ ପାଚିଲା କୁନ୍ଦୁରି ହେଉଛି ଭିନ୍ନ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଅପସନ ଖ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଏଇଠି ଲେଖିଦେବ କ'ଣ? ଖ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ପଣସ, କଲରା, ଲାଉ, ଜହ୍ନି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି କଲରା, ଜହ୍ନି, ଲାଉ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ପରିବାର ନାମ ହେଲା, ପଣସ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଫଳର ନାମ। ପଣସ ହେଉଛି ଅଲଗା ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ କ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଫୁସଫୁସ, ନାକ, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ, ପାକସ୍ଥଳୀ। ତ ପିଲାମାନେ ଫୁସଫୁସ, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ, ପାକସ୍ଥଳୀ ଏସବୁ ଶରୀରର ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଏସବୁ ହେଉଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ। ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଶରୀରର ବାହାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ଆମେ ତାକୁ ବାହ୍ୟ ଅଙ୍ଗ କହିଥାଉ। ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଶରୀରର ଭିତରେ ଦେଖିଥାଉ ତାକୁ ଆମେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ କହିଥାଉ। ନାକ ଗୋଟିଏ ବାହ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହେଲା, ଏଠି 3ଟି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବାହ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଯେହେତୁ ଦେଇଛି ନାକ, ନାକକୁ ଆମେ ଶରୀରର ବାହାରେ ଦେଖିଥାଉ, ତାହେଲେ ନାକ ହେଇଯିବ ଭିନ୍ନ ହେଲା। ଏଠି ଲେଖିଦେବ କ'ଣ? ନାକ। ନାକ ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଲେଖିଦେବ କ'ଣ? ଅପସନ କ'ଣ? ଖ ଲେଖିଦେବ ହେଲା। ଏଠି ଅପସନ ଖ ଲେଖିଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପାଣି, ଚିନି, ମାଟି, ପବନ। ତ ପିଲାମାନେ ପାଣି, ମାଟି, ପବନ ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରକୃତିରୁ ତିଆରି ହେଲା, ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ। ଚିନି ହେଉଛି ଗୋଟେ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ମଣିଷ ମାନେ ହିଁ ତିଆରି କରିଯାଇଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଚିନି ହେଉଛି ଅଲଗା ହେବ। ଏଠି ଲେଖିଦେବ କ'ଣ? ଅପସନ ଖ। ଅପସନ ଖ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କୁକୁଡ଼ା, କାଉ, ବିଲେଇ, ବଳଦ। ତ ପିଲାମାନେ କୁକୁଡ଼ା, ବିଲେଇ, କାଉ ଏସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ହେଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଜୀବ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଜିନିଷ କହିଦେଲି ହେଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି। ବଳଦ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଶୁ ହେଲା, ବଳଦ ହେଉଛି ଭିନ୍ନ ହବ। ଏଠି ଲେଖିଦେବ ଅପସନ ଘ ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ମାନସିକ ଦକ୍ଷତାରୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ତମାନେ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତାରୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛନ୍ତି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ତମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ତମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।